बाब लुईजीन फालोर त्या वेळा एज्युकेशन मंत्री आसलो, आमकां आयकपाक तो रस्त्यार येतालो. बाब प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आसताले, ते आमकां आपोवन व्हरताले डेलिगेशन घेवन, बाबा येया तुमचे मिटोया कितें आहा तें पळय. आनी अशे तरेन विद्यार्थी चळवळ जाताली. सो विद्यार्थी चळवळ आमी सामके लागच्यान पयले मनीस. सो अशे तरेन केन्नाच आमचे कडेन केन्ना वागणूक जाली ना वेन वी वर स्टुडंट्स. पूण आतां तरेन पयर जे जाले आतां म्हणजे जे भुरगे उत्स्फूर्तपणे जे सडनली एक वेव कसो आयलो आनी 1000 भुरगे रातचे सडनली जमले, कारण थंय 6 वरां पर्यंत आमी आमचे ऑफिस बेरांबर थंय आशिल्ले. पूण सडनली 7 वरांचेर 1000 भुरगे आयले आनी पीसफूल प्रोटेस्ट, कांयच ना, डिसिप्लिनान आयले, ते प्रोटेस्ट केलो आनी ते गेले. पूण अशा वेळाचेर आसतना तांचेर अननोन लोकांचेर 1000 FIR घालप, भुरग्यांक बेश्टोवपाचो प्रयत्न करप, तांच्या घरा पुलीस धाडप. आमच्या अध्यक्षाकूय आज खुबशे फोन आयले भुरग्यां कडल्यान की आमकां पुलीस घरा येता येता. ही अत्यंत चुकीची. आमच्या अध्यक्षान पुराय स्टँड घेतिल्लो आसा. गोवा फॉर पक्षाचो पूर्ण स्टँड आमी भुरग्यां बरोबर रावतले. सरकारान खंयच्यानूय भुरग्यांक इंटिमेट करचें न्ही. आनी खास करून जो पुलीस ऑफिसरांनी प्रायवेट उलयत, दे आर नॉट हॅपी एट द लोकल लेवल. म्हाका दिसता पणजे पुलीस स्टेशना सारके लोक पुलीस विटले आसतले काम करपाक सद्या, कारण कांयच नासतना तुमी तांकां केसी घालप, तांचेर FIR रजिस्टर करप. दिस इज नॉट गूड फॉर अ हेल्थी डेमोक्रेसी. भुरग्यांक एंगेज करप, भुरग्यां कडेन उलोवप, भुरग्यांक आयकून घेवप, हे सरकाराच्या प्राधान्यान कर्तव्य आसा. आनी हे भुरग्यांनी कितें मागलां, 20-21 भुरग्यांनी जीव दिले. नीट म्हणटा सादे एग्जाम न्ही, भुरग्याचें आयुश्य 5-6 लाख रुपया ट्रेनिंग दिवन 5-5 लाख रुपया मोडून आवय बापूय कोर्साक घालतात, ट्युशनाक हाका घालतात, कोचिंग क्लासाक, आनी ते मागीर पेपर फुट्टा. अशें आतां जर तूं व्हिडियोज पळयत, रिल्स पळय, जे जंतर मंतरान येता, जाल्यार कितलेशे भक्त जे आशिल्ले ते आतां टर्न जावपाक लागले. आमी पळयताले जयपूरच्यान हांगच्यान पयर खंय तरी एक जयपूरच्यान खंय तरी एक BJPचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तो म्हणटा आपूण कार्ड दाखयलें आपूण पळय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट म्हणून, आनी आयच्यान ना म्हणून आपूण. सो कित्याक हे तुमी आत्मचिंतन करपाची गरज आहे. कित्याक लागून जाता? भुरगे कितें मागतात की एज्युकेशन सिस्टम सुदारात, एज्युकेशन ट्रान्सपरन्सी हाडात, आनी एज्युकेशन मिनिस्टर राजिनामो. हातून इगो करपाचो कित्याक? एज्युकेशन मिनिस्टराचो राजिनामो घेतलो, विशय सोंपलो, आनी एज्युकेशन सिस्टम रुरार हाडात. हातून इगो घेवन बसपाचो कांयच ना. भुरगे सगळे शांत, एका वरान सगळे शांत जातले. पूण भुरग्यां कडेन कॉन्फ्रंटेशन करप हे सरकाराक म्हारग पडटले, भारतीय जनता पक्षाक म्हारग पडटले. युथ जेन्ना उठता तेन्ना सरकार खंयचोच सरकार घालता, हो युथाचो दबाव आवाज दाखोवपाचो प्रयत्न सरकार 100% हो आवाज दाखोवपाचो प्रयत्न आसा. पूण म्हाका दिसना, कारण नवे भुरगे आसा, आयज कालचे जेन्झी आसात, 2025चे भुरगे आसा, हे फाल्यां म्हाका आनी तुका सुद्दां आयकपाचें ना. कारण भुरग्यांच्या तकलेन जे आसता भुरगे जाणात, आनी भुरग्यांक न्याय जाय. आनी थंय भुरगे जर तूं पळयत 16-17 वर्सांचो भुरगे जंतर मंतराचेर बशिल्ले आसा, आनी दे वॉन्ट थिंग्स टू हॅपन, मूव फास्ट. वी आर कॉम्पिटिटींग विथ टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड. आनी अशा वेळाचेर असले गजाली घडप आनी स्पेशली करून भुरग्यां कडेन कॉन्फ्रंटेशन करप हे सरकाराक सोबना. दिस कम्प्लिटली रॉंग, आनी हे जावंक जायना. आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षान पयर आमच्या अध्यक्षान डायरेक्शन्स दिल्ले म्हणून आमचे लिगल टीम पुराय सज्ज आसा. आमच्या एडवोकेट बाब विराजाकूय फोन कॉल्स येवपाक लागले. जेंका फोन कॉल्स आयले ताणें तांकां मदत करपाक ताणें स्टार्ट केल्ली आसा. म्हणून आमी हो सेल एस्टॅब्लिश करून नंबरूय आउट केल्लो आसा. लास्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर हो जो प्रोटेस्ट चालू आसा ह्या नीट पेपर लिकाच्या संदर्भात, आनीक ऑपोजिशन लिडर राहुल गांधी हाणें पंतप्रधानाच्या ऑफिसाच्या भायर प्रोटेस्ट केलो. त्या निशेधाक भाजपाचे युथ आनी भाजपान पयर प्रोटेस्ट काडलो काँग्रेस हाऊसा कडल्यान. त्या प्रोटेस्टाचे तुमी कशी पळय, ते प्रोटेस्ट कितें आसता, जेन्ना हेल्थी डेमोक्रेसीन तुका तेच म्हणटा, प्रोटेस्ट करप आनी प्रोटेस्टाक सहन करून घेवप एक हे आसता. आनी ज्या तरेन भाशा पयर वापरली गेली थंय काँग्रेस हाऊसाकडून, हे सोबना. आनी हाजेर म्हाका दिसता काल आमच्या अध्यक्षांनी ट्वीट करून तो बिहेवियर कंडेम केला काल राती. कारण देशाचो तो शेवटी ऑपोजिशन लिडर अशे तरेचे वक्तव्य करप, आनी म्हाका दिसता बाब नेनेचे व्हिडिओ सगळे गोंयचे जनतेन काल पळयल्लो आसा. सो आनी ताचेर कितें उलोवपाचें आहा? सो एवरीथींग इज क्लियर कट. दूध का दूध, पानी का पानी न्ही.